الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat tingkatan yang ketujuh. Kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatu Minasyi'in, jilid yang pertama. Malam ini kita masuk judul baru, yaitu judulnya Hiwayatuka. Ma hiwayatuka. Ma hiwayatuka. Apa hobimu? Apa kegemaranmu? Hiwayah. Hiwayatun artinya hobi ya. Kegemaran. Sebelum kita masuk ke percakapannya, kita baca kosakata barunya ya. Kosakata baru, Ummu Aisyah Anwar mungkin. Fadhali Nah, Ustaz. Ma. Ma hiwayatuka, apa hobimu? Ingat baik-baik kosakatanya ya. Nah, Ustaz. As-sohafatu, jurnalistik. Nah, sahafah jurnalis. As-sohafatu. Hal-hal yang berkaitan dengan surat kabar. Jurnalistik. Jurnalis. Wartawan gitu ya, jurnalistik. Nah, sifat kewartawanan. Berikutnya, Wa jam'u tawabi'ah, mengumpulkan perangko. Perangko. mau usah pakai wal. Perangko-perangko ya. Nah, jam'ut tawabi'i kasal ya, mudhaf ilaih om. Jam Jam'ut. jam'u tawabi'i, hmm, mengumpulkan. mengumpulkan perangko-perangko. hmm. Tadi sahafah apa? As-sahafah. Sohafatu jurnalistik. Jam'ut tawabi'. Jam'ut tawabi' mengumpulkan perangko-perangko. Hmm. Ar-rasmu menggambar. Nah, ar-rasmu menggambar. At-tadbirul manzili menata rumah. Hmm. At-tadbir mustarikatun. Aku Bergabung. aku bergabung. Nah, bergabung saja. Mustarikatun. Oh, mustarikatun bergabung. Ikut serta bergabung. Ikut serta atau bergabung. Ma'ridil Ma'ridil madarasati. Pameran sekolah. Ma'ridi. Nah, Ma'arif. Ma'rid pameran. Sami'ta an. Sami'ta kamu telah mendengar an tentang. Nah, tentang. Amilna kami telah membuat. Nah, membuat, membikin. Sohifatan surat kabar. Nah, surat kabar Sohifatan atau koran. majalah gitu ya Ustadz. Bisa Ustadz. Koran. Koran. Hul, eh, halwa. Kue. Halwa.
Kue atau manisan, manisan. Kue Kue. atau manisan, manisan. Kue atau manisan. Hmm. Ulang ya. Nah, Ustaz. Ma hiwayatuka? Apa hobimu? Hmm. As-sohafatu. Jurnalistik. Jam'ut tawabi'i. Mengumpulkan perangko-perangko. Hmm. Arosmu. Menggambar. Sah. At-tadbirul manzili. Menata rumah. Mushtarikatun. Bergabung. Hmm. Ma'ridil Ma'ridil madrasati. Pameran sekolah. Sami'ta'an. Kamu telah mendengar tentang amilna. Kami telah membuat sohifatan, surat kabar atau koran. Halwa, kue Atau manisan. atau manisan. Nah, yuk kita artikan hiwarnya Om. Ma. Ma hiwayatuka? Apa hobimu? Hmm. Salma. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Apa hobimu Zuhair? Wahai. Apa hobimu wahai Zuhair? Maaf. Hiwayatis hiwayatiyas sohafatu wa jam'ut tawabi'i. Hobiku adalah jurnalistik dan mengumpulkan perangko. Wa anti, dan kamu? Nah, jemput tawabe mengumpulkan perangko, istilahnya itu Perangko. filateli, istilah lainnya. Salma. Nah, Salma hiwayatiros hiwayatirosmu wat tadbirul manzili. Hobiku adalah menggambar dan mengelola rumah tangga ya Ustaz. Menata tadi. Menata. Hobiku adalah menggambar dan menata rumah. Nah, tempat tinggal rumah. Menata. Ana. Ana mushtarikatun fi jama'atit tadbiril manzili. Aku ikut serta dalam kelompok Komunitas. Hmm. Aku Komunitas ikut kelompok. serta dalam komunitas pengelolaan rumah. Nah, kata rumah. Zuhair. Zuhair, wa ana mushtarikun fi jama'ati sohafati. Dan aku ikut serta dalam komunitas jurnalistik. Nah, Salma. Salma, hal sami'ta an ma'ridit hal sami'ta an ma'ridil madrasati? Apakah kamu sudah apakah kamu telah mendengar tentang pameran sekolah? Zuhair. Zuhair, na'am. Wa amilna sahifatan jamilatan. Ya, dan membuat dan kami telah membuat koran yang indah. Nah, Salma. Salma, wa nahnu amilna halwa ladzizatan.
Dan kami membuat dan kami telah membuat kue atau manisan yang lezat. Bagus. Kamu Aisyah Anwar. Baca ulang tanpa diartikan. Ma hiwayatuka. Ma hiwayatuka Salma, ma hiwayatuka ya Zuhair? Naam. Zuhair, hiwayati sohafatu wa jam'u tawabi'i. Wa anti Salma, hiwayati rosmu wa tadbirul manzili. Ana mus ana mushtarikatun fi jama'ati tadbiril manzili. Naam. Zuhair, wa ana mushtarikun fi jama'ati sohafati. Salma, hal sami'ta an ma'ridil madrasati? Zuhair, na'am, wa amilna sahifatan jamilatan. Naam. Salma, wa nahnu amilna halwa ladhidatan. Naam. Syukran Kamu Aisyah Anwar. Afwan Barakallahu fiik. Ustaz, Wafik barakallah. Ummu Khair. Hadira Ummu Khairi. Hadirah Ustaz. Udah tahu belum arti semuanya Om? Ehm, sudah Ustaz, cuman masih nyimak Ustaz. Masih nyimak. Belum belum dicatat Ustaz. Kita praktikkan berdua langsung ya. Naam Ustaz. Ma hiwayatuka ya Zuhair. Hiwayati sahafatu wa jam'u tawabi'. Wa anti? Hiwayati الرسم والتدبير المنزلي. أنا مشتركة في جماعة التدبير المنزلي. Wa ana mushtarikun fi jama'ati sahafat. هل سمعت عن معرض المدرسة؟ Naam. Wa amilna sahafatan jamilah. صحيفة جميلة. Afwan, sahifatan jamilah. ونحن عملنا حلوى لذيذة. أم خير سلمى. Ma hiwayatuka ya Zuhair? هواية الصحافة وجمع التوابع. وأنت؟ هوايتي الرسم وتدبير منزلي. أنا مشتركة في جماعة تدبير المنزل. وأنا مشترك في جماعة الصحافة. هل سمعت عن معرض المدرسة؟ نعم، وعملنا صحيفة جميلة. ونحن عملنا حلوى لذيذة. حلوى لذيذة. حلوى لذيذة. لذيذة. عفوا أستاذ، لذيذة. نعم. شكرا أم الخير. عفوا أستاذ. أخت نور فاضلة ممكن. نور. Nah, Ustaz. dengan أخت ديني. حاضرة أخت ديني. Hadir Ustaz. أخت النور سلمى. ما هوايتك يا زهير؟ هوايتي الصحافة وجمع الطوابع. وأنت؟ هوايتي الرسم والتدبير المنزلي. أنا مشتركة في جماعة التدبير المنزلي. وأنا مشترك في جماعة الصحافة.
Hal sami'ta an ma'ridil madrasati? نعم وعملنا صحيفة جميلة. Bagus. Wa nahnu amilna halwa lazizatan. Gantian ukhtudini. Salma. ما هوايتك يا زهير؟ Ka. ما هوايتك يا زهير؟ Hiwayati as-sahafatu wa jam'ut tawabi'i. Wa anti? هوايتي الرسم وتدبير المنزل. أنا مشتركة في جماعة تدبير المنزل. Na'am. Wa ana mushtarikun fi jama'ati as-sahafati. Na'am. هل سمعت عن معرض المدرسة؟ Na'am wa amilna sahifatan jamilatan. ونحن علمنا حلوى لذيذة. Amilna. Amil. حمل ونحن Amil. عملنا حلوى لذيذة. Bagus ukhtudini. Benar juga. Berikutnya Ummu Aden mungkin. Hadirah. Hadir Ustaz. Dengan Ummu Andi mungkin. Ummu Andi ada atau Ummu Fitri, Hadir Ustaz. Ummu Aden, Salma. Na'am Ustaz. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Hiwayati sahafatu wa jam'u tabi wa anti Hiwayati rasmut wa tadbiru al-manzili. Ana musyrikatun fi jama'ati tadbiril manzili. Ana mushtarikatun. Ana mustarikatun fi jama'ati tadbiril manzili. Naam. wa ana mustarikun fi jam'ati sahafatu. Fi Fi jama'ati jama'ati sahafatu. Fi jama'ati sahafati. Naam. Hal sami'ta an ma'ridil madrasati? Naam wa amilna sahafatan jamilatan Sahih. sahifatan jamilatan. Wa nahnu amilna halwa lazizatan. Gantian Ummu Fitri, Salma. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Hiwayati sohafatu wa jam'ut tawabi'i. Wa anti? Hiwayatir rasmu hiwayatir rasmu hiwayatir rasmu wan nad wan nad apa itu Ini wanna Ummu Fitri lihat di layar. oh ta at-tadbir oh ya ya tadbir manzil Udah tadi kan? ya namstas hiwayatir rasmu wat tadbirul manzili ana mustarikatun fi jam'ati fi jama fi jama'atin fi jama'ati tadbiril manzili. Naam.
Kemudian Ummu Adam. Hal sami Wa ana wa ana musytarikun. mushtarikun fi jama'ati sohafati. Hmm. Hal sami'ta an ma'ridil madrasati? Naam wa amilna sohifatan jamilatan. Wa nahnu amilna halwa lazizatan. Bagus. Ummu Adam juga. Afwan Ustaz. Syukran. Munai. Afwan. Munaila Siha. Ustaz. Berdoamu dengan Ibu Nur. Ibu Nur ya. Ustaz. Munaila Salma. Mahiwa yatuka ya Zuhair. Hiwayatis sohafatu wajam'ut tawabi wa anti. Hiwayati rosmu wa tadbirul manzili. Ana mushtarikatu fi jama'ati tadbiril manzili. Wa ana mustarikun fi jama'ati sohafati. Hal sami'ata an ma'ridi madrasati. Naam. Wa amilna sohifatat jamilatan. Wa nahnu amilna halwan ladhidah. Kemudian Ibu Nur. Salma. Ma hiwayatuka ya Zuhair. Hiwayati sohafatu wa jam'u tawabi wa anti. Hiwayatir rosmu wa tadbirul manjili. Ana mustarikatun fi jama'ati tadbiril manjili. Wa ana mustarikun fi jama'ati sohafati. Hal sami'ta an ma'ridit madrasati. Na'am wa amilna sohifatan jamilatan. Wa nahnu amilna halwa ladidatan. Bagus. Ibu Nur, Munaila. Barakallahu. Barakallah. Ummu Hamriana. Mungkin. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Nabil. Hadirah. Hadirah tadi. Fadali Ummu Hamriana Salma. Ma hiwayatuka ya Zuhair? هوايتي صحافة وجمع الطوابع وأنت؟ Hiwayati rasmu wa tadbirul manzili. Ana musyrikatun fi jama'ati tadbiril manzili. Ana mustarikatun fi jama'ati tadbiril manzili. Belum muncul tadi. Belum muncul tadi. Belum. وأنا مشترك في جماعة الصحافة. Hal sami'ta an ma'ridil madrasah? نعم وعملنا صحيفة جميلة. Wa nahnu amilna halwa ladhidatan. Ummu Nabil Salma. أنا أستاذي.
ما هوايتك يا زهير؟ هوايتي الصحافة وجمع الطوابع. وأنت؟ هوايتي الرسم والتدبير المنزلي. أنا مشتركة في جماعة التدبير المنزلي. أنا مشترك في جماعة الصحافة. هل سمعت عن معرض المدرسة؟ نعم، عملنا صحيفة جميلة. نعم وعملنا. نعم، وعملنا صحيفة جميلة. بس نحن علمنا حلوى لذيذة. عملنا. نحن عملنا حلوى لذيذة. إكرام أم نابل محمد Yana. Wan Ustaz. Umu Andi hadir. Umu Andi Hadir Ustaz. dengan Umu Jamilah mungkin. Umu Jamilah ada atau dengan Umu Midar mungkin. Ada Ustaz. Umu Andi Salma. Bismillah. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Nah, Hiwayatis sahafatu wa jam'ut tawabi'. Wa anti? nah. Hiwayati arros apa nih? Arrosmu wata zibaru wata watadabiru watabiru manzili ana mustal ana mustari katu fi jam ati tadari manzili. Ini Wa ana mustarikun fi jama'atis sahafati. Hal sami'ta an ma'ridi madrasati. Naam wa amilna sahifatan jamilatan. bagus. Wa nahnu amilna hawalladhi datan. Halwa. Ah? Wa nahnu amilata amilna hawalladhi datan. Halwa. Halwa ladzizatan. Halwa. Halwa. Halwa Halwa. halwa ladzizatan. Sekarang Umu Andi. Tadi siapa? Umu Cut Midar mungkin. Nah, Ustaz. Belum turun lagi. Nggak nampak, Ustaz. Udah. Umu Cut Midar. Belum nampak layarnya, Ustaz. Jaringan mungkin. Udah tuh. Ya. Udah, Ustaz. Udah. Mahiwayatuki ya Zuhair. Umu Andi. Sebentar, nak. Hiwayatu hiwayati sohafatu wa jam'u tawabi'u. Wa anti hiwayati rasmu wa tadbirul manzili. Ana mustarikatun fi jama'atit
tadbiril manzili. Wa ana mustariku fi jam'ati sohafati. Hal sami'ta an ma'ridil madrasati? Na'am wa amilna sohifatan jamilatan. Wa nahnu amilna halwa lazizatan. Nah, syukran Mu Andi, Mu Bidar, barakallahu. Barakallah, Ustaz. Yang belum lagi ada Mu Jamilah, mungkin. Tadi Ustaz, tadi data habis mental jadinya. Nah, apa sih? Dengan Ummu Asmi, mungkin. Hadir Ustaz. Ya, Ummu Jamilah, Salma, Hawiyatuka ya Juhair. Hiwayatis sohafatu wa jam'ut tawabi'i. Wa anti? Hiwayati rosmu wa tadbirul manzili. Ana mustarikatu fi jam'ati tadbiril manzili. Fi Wa ana Jama, Fi jam'ati tadbiril manzili. wa ana mustarikun fi jama'atis sohafati. Hal sami'ta an ma'ridil madrasati al ma'ridi madrasati Juhair. Na'am. Wa amilna sohifatan jamilatan. bagus. Wa nahnu amilna hawa ladidatan. Nah, halwa, jangan bertanya. Halwa. Halwa ladidatan. Gantian. Ummu Asmi, Ma hiwayatuka ya Zuhair? Hiwayati sohafatu wa jam'u tawabi ain. Wa anti? Hiwayatir rosmu wa tadbirul manzili. Ana mustarikatun fi jama'atit tadbiril manzili. Wa ana mustariku fi jam'ati sohafati. fi Jama, Fi jama'ati sofahati. Sohafati. Nah, Hal sami'ta an ma'ridil madrasati? Naam. Wa amilna sohifatan jamilatan. bagus. Wa nahnu amilna halwa ladidatan. Nah, syukran Ummu Asmi, Ummu Jamilah juga bagus. Jazakallah khair. Oke. Ummu Salamah, mungkin. Nah, Ustaz. Ummu Salamah dengan Ummu Dina terakhir. Tidak apa-apa Ummu Dina, mungkin. Oh ya, hadir Ustaz. Ummu Salamah sebagai Salma. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Hiwayati sohafatu wa jam'u tawabi. Wa anti? Bagus. Hiwayati ar-rasmu wa tadbirul manzili. Ana mustarikatun fi jama'ati tadbiril manzili. Wa ana mustarikun fi jama'ati sohafati. Hal sami'ta an ma'ridil madrasati? Naam. Wa amilna sohafatu jamilatun.
Amilna Wana- sahifatan. Wa amilna sohifatan jamilatan. Jamilatun ya. Jamilatan, na'am. Jamilatan. ونحن عملنا حلوى لذيذة. Gantian. Kemudian Salma. Ma hiwayatuki ya Zuhair? Ya. Ma hiwayatuka. Ka. Oh, oh ya. Ma hiwayatuka Zuhair? Oh, nama laki-laki ya. هوايتي الصحافة وجمع الطوابع. وأنت؟ Hiwayati arosmu wattadirul manzili. Ana Wattadabir. gimana Ustaz? Wattadabir. Wattad wattadibru Ini Om. apa tadi? Tadabiru. At-tadbiru manzili. At-tabdiru manziliyu. Apa ini? At-tabdiru. Hiwayati arosmu wattadibru al-minziliyu. At-tadabiru. Tadabiru. At-tadbiru al-manziliyu. Susah banget. Fadli. Hiwayati arosmu wattadiru al-minziliyu. Wattadbiru. Wattadbiru. Wattadbiru al-minziliyu. Al-manzili. Ana mustarikatun fi jama'ati at-tadbiru al-minzili. Al-manzili. وأنا مشترك في جماعة الصحافة. Hal sami'ta an ma'ridil madrasah? نعم وعملنا صحافة جميلة. Wa nahnu amilna halwa ladidatan. Bagus. Mudina. Musalama bisa juga, Mudina. Nanti simak ya. Artinya ya. Ini bahasa apa ini? Judulnya ini Om. Tentang apa ini Ustaz? Hiwayatuka. Hobi. Oh, hiwayatuka. Apa hobimu? Apa hobimu? Apa kegemaranmu? Apa hobimu? Ma hiwayatuka. Syukran, Mudina Musalama. Dan semua Om ya. Kita kembali ke Om Aisyah Anwar, latihan Om. Kita pilih latihannya dibaca di buku halaman 122. Ya, Ustaz. Nahnu amilna halwa ladzatan. Kami membuat manisan yang lezat. Ganti dengan sahifatan jadidatan. Nahnu amilna sahifatan jadidatan. Kami telah membuat koran yang baru. Kabar Kalau yang baru. majalah boleh nggak sih, Ustaz? Majalah. Enggak. Ini surat kabar. Koran. Surat kabar. Nah, Ustaz. Itu Ana qara'tu sahifatan jadidatan. Aku telah membaca koran yang baru. Diganti dengan qissatan arabiyatan. Qissatan arabiyatan.
Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Saya telah membaca cerita apa nih? Buku cerita berbahasa Arab. Ya benar. Anta ishtaraita qissatan arabiyatan. Kamu membeli buku cerita Arab. Sekarang nomor 3, suratan jamilatan. Anti ishtaraiti. Tiga. Kenapa Ustaz? Nomor 3. Nomor 3. Bukan ini. Anta istaraita suwaratan jamilatan. Kamu telah membeli? Kamu telah membeli gambar-gambar yang indah, yang bagus. Wawunya sukun. Suratan. Oh sukun ya. Kirain suratan. Nanti Anta ishtaraita suratan jamilatan. Kamu telah membeli gambar-gambar yang bagus. Sebuah gambar satu dia. Sebuah gambar. Iya, sebuah gambar. Kamu telah membeli sebuah gambar yang bagus atau yang indah. Anti rosamti suratan jamilatan. Kamu telah menggambar gambar yang indah. Lu'batan riyadiyatan. Anti rosamti lu'batan riyadiyatan. Kamu telah menggambar permainan olahraga. Nahnu amilna. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Kami telah membuat permainan olahraga. Halwa ladhidah. Nahnu amilna halwa ladhidatan. Kami telah membuat manisan yang lezat. Terus, Aisyah Anwar, baca ulang nomor 1 langsung jawab. Ya Om ya. Wahid. Kita tenang. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Anta ishtaraita qissatan arabiyatan. Anta ishtaraita suratan jamilatan. Anti rosamti suratan jamilatan. Anti rosamti lu'batan riyadiyatan. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Nahnu amilna halwa ladhidatan. Terus, Aisyah Anwar, barakallahu fikum. Syukran Ustaz, wa fiik barakallah. Nur Fadilah. Langsung. Wahid. Nur ada? Ummu Hamriyana mungkin. Fadli. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Anta istaraita qissatan arabiyatan. Anta istaraita suratan jamilatan.
Anti rosamti suratan jamilatan. خمسة Anti rosamti lu'batan riyadiyatan. ستة Ya. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. سبعة Nahnu amilna halwa ladzizatan. Bisa Muhammadana merangkai kalimat ini ya. Nah, Ustaz. Syukran, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Jadi ini wahid. Wahid. Apa Ustaz lupa yang pertamanya? Ini Al-Qur'an tuh. contohnya. Nah, Nah, Ustaz. Ana qara'tu qissatan arabiyyatan. Sinan Anta ashtaraita qissatan arabiyyatan. Raita Ishtaraita qissatan arabiyyatan. ثلاثة Anta ishtaraita suratan jamilatan. أربعة Anti rosamti suratan jamilatan. خمسة Anti rosamti lu'batan riyadiyatan. ست Nahnu alimna lu'batan riyadiyatan. Hamil kita. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Halwa Nah, nahnu amilna halwa ladzizatan. terus seperti ini. Kemudian wahid Nah, Ustaz. merangkai kalimat wahid Wahid, ana qara'tu kiswatan arabiyatan. misnan Anta ashtaroita ish anak Ustaz. Anta ishtaroita kiswatan arabiyatan. ثلاثة Anta ishtaroita suratan jamilatan. أربعة Arba'a ros anti rosamti suratan jamilatan. خمسة Khamsa anti rosamti lu'batan riyadiyatan. ستة Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. سبعة tujuh Saba'a nahnu amilna halwa lazizatan. terus kemudian alhamdulillah mu Midar wahid Nah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Hampir ketiduran, Ustaz. Ana qara'tu kisatan arabiyatan. اثنان Anta ishtaraita kisatan arabiyatan. ثلاثة Anti rasamti suratan jamilatan. أربعة خمسة Anti rasamti lukbatan riyadiyatan. ستة Nahnu amilna لعبة nahnu amilna lukbatan riyadiyatan. سبعة Nahnu amilna halwa ladzizatan. apa itu artinya? Nahnu amilna
Kami membuat, Ustaz ya, Kue yang kue yang lezat atau yang manis. bagus. Maksud midar. Munaila siha. Hadirus. Wahid. Bismillah. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Nah, Anta is anta istaraita qissatan arabiyatan. ثلاثة. Anta istaraita suratan jamilatan. نعم. Anti rosamti suratan jamilatan. خمسة. Anti rosamti lu'batan riyadiyatan. ست. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. سبعة. Nahnu amilna halwa ladhidatan. Terus amilna membuat, Membuat. mengerjakan, membuat, mengerjakan, membikin. Nah, Syukran. Munaila siha. jazakallahu khair. Ummu Fitri. Wahid. Merangkai kalimat. Hadir Ustaz, bismillah. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Senan. Anta istaraita qissatan arabiyatan. Salas. Anta istaraita suratan jamilatan. Arba. Anti rasamti suratan jamilatan. Khamsa. Anti rasamti lu'batan riyadiyatan. Sittah. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Sab'ah. Nahnu amilna halwa lazizatan. Terus Ummu Fitri. Ummu Syukran, Ustaz. Ummu Andi. Wahid. Diam dulu semua. Wahid. Bismillah. Diam dulu. Bismillah. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Qara. Qara. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Nah. Ana 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 so- ana sya- so ana soro gimana bacanya ya? Ana. Ana Anta. gimana Ustaz? Anta Ana bukan. Kenapa ana? iya. Anta. Anta suratu ana soro anta soro anta Bukan. saya Simak dulu ya. Simak ya. apa Ustaz? Simak dulu nanti ya. Lihat yang lain ya, dengar ya. Nah, Ustaz. Mudina. Mudina mungkin. Wahid. Bismillah. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Nah. Anta istaraita qissatan arabiyatan. Salasa. Anta istaraita qissatan arabiyatan. Suratan jamilatan. Anta istaraita suratan jamilatan. Arba'ah. Anti rosamti suratan jamilatan. Nah. Khamsah. Anti rosamti luwatan apa itu? Riyadiyatan. Benar, luwatan riyadiyatan. Lu'abatan. Luwatan riyadiyatan. Lu'abatan. Lu'batan riyadiyatan. Sittah. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Sab'ah. Nahnu amilna halwa lazidatan. Terus kemudian Ummu Andi, coba ulangi.
Mu'andi. Wahid. Nak, diam dulu, nak. Bismillah. Wahid, ana qara'tu qisatan arabiyatan. Nan. Naam. Anta syatarota syatarota Anta. Ish. anta Aita. anta istarota qisatan arabiyatan. Terus. Selasa. Diam dulu, nak, ya. Sorotan jamilatan. Benar Ustaz? Nyambung. Bersambung dengan sebelumnya tadi. Oh, Sebelumnya. Anta. Ishtaraita. anta istarita sorotan jamilatan. Anti rosamti sorotan jamilatan. Anta. Anti rosanti lu'batan riyadiyatan. Nah. Nahnu amilna nyambung atas ya Ustaz. Nah, betul. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Sab'ah. Nah, mana lagi? Halwa ladzi nahnu amilna hawa ladzi zatan. Bagus, Mu'andi. Ikron. Ummu Jamilah. Wahid. Anak kurota kisotan Ana. Arabi. Ana. Kurota. Qara. Anak korota kisotan Arabi. Korotu. Anak korotu kisotan Arabiyatan. Anta istaroita kisotan Arabiyatan. Anta istaroita surotan jamilatan. Arba'ah. Anti rosamti surotan jamilatan. Khamsah. Anti rosamti lubatan riyadiyatan. Sit. Nahnu amilna rokbatan riyadiyatan. Sab'ah. Nahnu amilna halwa lazidatan. Bagus. Jamilah. Syukran. Bunur. Wahid. Wahid. Ana qara'tu qisatan arabiyatan. Isnan. Anta istaroita qisatan arabiyatan. Salasa. Anta istaroita suratan jamilatan. Arba'ah. Anti rosamti suratan jamilatan. Khamsah. Anti rosamti lu'batan riyadiyatan. Sita. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Sab'ah. Nahnu amilna halwa ladidatan. Betul. Namanya latihan merangkai kalimat ya. Nah, Ustaz. Ikran. Mu'asmi. Wahid. Mu'asmi hadirah. Ukhtunur fadilah.
Hadirah. Hadir Ustaz. Fadhil Ummu Asmi. Wahid. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Ithnain. Anta ishtaraita qissatan arabiyatan. Thalatha. Anta ishtaraita suratan jamilatan. Arba'ah. Anti rasamti suratan jamilatan. Khamsa. Anti rasamti lu'batan riyadiyatan. Sittah. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Sab'ah. Nahnu amilna halwa ladhidatan. Husnu Asmi. Ukhtun Nur. Fadilah. Wahid. Ustaz. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Dan Anta ishtaraita qissatan arabiyatan. Thalatha. Anta ishtaraita suratan jamilatan. Arba'ah. Anti rasamti suratan jamilatan. Khamsa. Anti rasamti lu'batan riyadatan. Riyadiyatan. Anti rasamti lu'batan riyadiyatan. Sittah. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Sab'ah. Nahnu amilna halwa lazizatan. Terus halwa itu isim apa namanya? Halwa. Isim maksur Ustaz. Isim maksur. Bagus. Syukran. Nur. Musalamah. Wahid. Ana qara'tu qissatan arabiyatan. Dan Anta istaraita qissatan arabiyatan. Rasa. Anta istaraita suratan jamilatan. Arba'ah. Anti rosamti suratan jamilatan. Khamsa. Anti rosamti lu'batan riyadiyatan. Sittah. Nahnu amilna lu'batan riyadiyatan. Sab'ah. Nahnu amilna halwa lazizatan. Musalamah. Nah, Ustaz. Ana qara'tu. Ana domir. Ana domir munfasil. Wahwa mudhof. Kok mudhof? Awal kalimat. Apa? Benar ya Ustaz? Awal kalimat. Apa tuh? Mubtada. Mubtada. Qara'a fi'il Madi. al-madi. Watta domir. Domir mutasil. Wahwa apa tuh? Qara'tu fa'il. Fa'il ya Ustaz? Fa'il. Sahifatan. Sahifatan. Khabar. Objek yang dibacanya. Maf'ul bih. Maf'ul bih mansubun. Mansubun bil fathah. Wa huwa man'ut. Wahwa man'ut. Jadidatan. Na'at. Na'at mansub bil. Mansub bil fathah. Bil fathah. Dan jadidatan. Musalamah. Syukran Ustaz. Sudah semua ya. Latihan ini sudah semua kan? Kalau sudah kita sambung besok saja. Sampai sini kita. Allahu taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Semangat belajar ya. Tutup mau nanya dulu Ustaz. Om.
Tadi istaroita belum tercatat artinya apa ya Ustaz? Lupa. Membeli. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Apa? Ada lagi Munailah? Udah cukup Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya